Good morning, bonjour, Ibero, Alisor Mawalige. Sangwa mane pasagama boda yakda. Ibero, Ibe kibare la fibe. Alisor ma era sira au kakene. Walidem, kolem wali. Bamala fato gomye, bamala ubul gomye, naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin trawale gomye, silmi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakada, relam yakada. Relam yakada, sinimira gomde. Relam yakada, mara gomde. Relam yakada, zulsa gomde. Relam yakada, paso gomde. Relam yakada. Ye, benerem sambisi parba rapa yam palace télévision agat ba savane fm kelra ba fangil kapi ide posum beneyam batirunda de betala dare ya marsa kiugara sampiga la nu 2022 yumda pour runda ibeora bangeti radio machine damba zugo ya ameriam euro mbebene puyel team doranye biga ameriam euro bangeti sa ya ne télévision machine damba zingo ya Michael ya mwero to nyamzikanga iga fati amermo ram leasing of naye ha captain ya to hatun balare apana toy yam to silenda ya mama halawa atum balare na wa jingit ne do to la ndida gwa bakna yera tin anu bon kungo get ko isana yele sibri mo isano ba manget camera yele ela metiven na ba yurbo na metamadu wedrawo waita wa me ya Nathalie kwalaga bamba kelenge maquillage yele adam sawadro nan tusti sigiyamba zaksom sa pour runda ibeora seba beton rora pour un anewa mazut ko isala nandi kan kwanya la de wa toron kia pour un titon rombange la nananda ya bangti ya wordo na braza na Alphonse France mais rora pour un can runda wa pinu pa pour ça pas goûter apa yara kendi sans chat docteur bon ne bidon pata yikre pata yikre donc il faut pas mais aujourd'hui biga avec PDG la faut la PDG la zawahida azawahida ya amobilebe wa ya be chamba siga fond da yelle pour velem to la fond awa la wala photo na jinti a pour la mening de eso ye to so to na ayelem to ni la Alphonse ya ta gusti pa esen bala man ya amna ninge pa pour de aye minga auto ren ya parim ayi o ben mas janne Alphonse ayi genre ya na ba pour ma bi kasang de vas-y bobi il ba Alphonse la douena ta Mohamed la min kwan bi la pora de kala wa on a beaucoup ya on a beaucoup ya sida ya ba min bati abi a ro Mohamed kwan ndo masu am so bi lo mam to na kente changement échanger la jab échange wa to tala échange ne ba fami pour tala échange ya auto de échange bon faut tala échange merbo ya auto la jab ye ya ake fati pour donga faut tala échange wala be ya sheka mi jungulana yewa joie donc faut tala échange buruet ndi ko makne wando buruet patni ko makne wo bi tala échange Renia ala gitambura shir
ko Rien bien. ya fa fa pa tun ko échange Donc, ba ya ga ribi na kon kon la na di esa pa pa o dai aywa mi po za isa mer bo sa barka atenu to mi ti algo manaba tiari yakuba Yenda lauto. kwamba usharbo nam ta papa sura no mane burkina kwamba fa gilli bon da wana amti wana bar kwamba mana gudum lokba men vitesse supérieure Ja, c'est ça. pama nartia auto am hangom ne man fero am ne fo ya baratan janjiga amni chemsonga alaji bukaya ninga ko santa riam kanga ko yora men ya bambi kai sampai ampa alaji sankara bukaya ninga mam da mi mam nan tum ne ya fo woto tum ne ya zaglin ta zagle talla bambi amni chemsonga pa la wala fo ne boya mam pane ninkiem song be ba aye fo emba haba mam ne wa ni wa fo bami bunin himbe be wa ya ra ka chanson hamba la gi ala san sole la namba haisi ye yibe opposition te na kenga mento on dik bum ning himbe sabane wa mazutu on koya la droite qui est pour un ti ide gom da me la da ya sida la bum himbe sunu no ti bon ho wende ya zamana kan bande data metti de bayile yibuka ti pa mo vine taba ne yam leoro la sunoro wena kana ka disbayile lafi Alphonse sebra ne wam de zugu yelam tiwana Sidwai sebra ne wam na zugo mik da meti ya président du Faso président Damiba Fotambebe obi la meti soda sa andik vosam la able berambole na ilan tonga songi zabara Burkina Faso ka ne seba nga tabzingi adi twempa ma venam tala tondo en kenga ananto wiligi Gabon tenga pour un ali bongo san le mandat le mbaw nama adi zikanga sibaram gulsame en contact so sibanenga yibzingi sirwata la tondo en keng sibanenga yibzingi na ngome Burkina Faso transition a obi la metap ko tamete CDAO ramsaki nembuy da hazin taba en kosa soba la komsa soba gomda wotone wakat kan ti paraba tonre en soro mengap tum puso enge en ton pam arzeka abi la mette kompuguli lapton siderika samsobuto toron tasba tab ton mosa antum tomna ya wambe sirwayna wamna zugo isamer mosa fu l'express du Faso c'est ibobo de la so vim tim ton gwa maro ne wamda zugo gomane zabane tan so so c'est le biele me te Faso hein bonda sayne so da kuda to wa kienso to ro zabra poka wakat kanga total la tonne tiangane sari burbaro hombo de la son timinete commissaire central de police sembe bobo de la soa mai saro mo pana na yise nanande goma ne tondo san ya ne bangi webna man toto nyaka wa abiyele metinya onde ya shim sen toyen kitiner huin ban fora tenga poa yela meti toul rasasa adna kender net fan ha sombari klawo tone wilga yenda sibra poa yela meti saine ronda yum dab sokame na njese nord pisi soba semaine nationale de la culture na yi wana obna mana la nembo dende à l'express du Faso ne wam de zukwese lo turunde ibio zugalir biga l'observateur parle c'est vrai ne wam de zugu runda ibio ra gomane to kolamla sans ya ne ya pour local ma tan so so ça no ya le bon ça pas wan4 kan ha yela meti lieutenant colonel Damiba wan4 kan apter yanro ne buguma wed ba buguma pakda ba c'est vrai ne nganu wazingi gomda ya tarzulungu awata bene lebe wini gameta asanda ro mana bole ti soda ni sinkenga bele treta lebe wa sibra nenga nasa singi to pa manken zabra sunya rapport dara ya kameti ya paraba dali journée internationale du droit de la femme paraba yela meti abule bam jingan le mengehe yella ne jem toto sebra neng pila ni wasingi ko isa wata wotone sans ya ne centre ouest ne ning hanan tuzinda assemblée transition pour un angeti basro watu dan ya Said Kwanda nan ken zikanga sebra nenga yiba zingi kibara wa wotone winigameti volleyball zone 3 wa ligue des champions ya wordro labratin yektaba sebra neng piga la nasa zingi gom kangme puko wotone wan katkanga ti kaska député régional la yela meti nakende ning hangana nan tonto yakawa ki so wa gom kang pour la sebra nenga yiba zingi la kibakanga waya Alphonse
Le quotidien Sibrane Wamna Zugumi Katametia Pascal Zaida Foton en bébé né Bamia Lamata Souda sans Fantaba en date transition tour d'Aïs Sombo la ZMC to Bonti Center Noresa Obi la meti ade toran en Luguli wala transition Willa Kera tour point Tonda nebni sinyi a Lamata Souda Paman politique Waratan Balaton Nepkiri en Lebekenga Sibanenga Yubzingi of Kota Kwesa Wotonem Tala tondo en kengan to wiligi nyak ne bni si na en région ramba nord bezin assemblée législative wa et la matière région am kir pour awata ne tak tam taki se banenga tabzing le quotidien contaton venam tala ton kengan to wiligi te zabne tan so sa lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba le brambola soda kuda hande ka fo sam to na wana re tomna pour se banenga no zigi ko swata woto ne parabati se monte wi marsamana bagasi Obe la meti paraba santumde Rox Gold sanambukon ade ton rame antal tarso l'auto yira sambe bagasiwa topta la kuni antase ya wambe le quotidien. Le pays sebrane wam de Zugurunde Ibioka tala da politique sansan absensane ya zungrana ya député Kudro la 5e net en somme sa weng aye le metiren da mam so mamsi tout le mam kasan winigi ti san sida yella libata porun dundo to sebrane nga yibzingi yel kanga sampamane na yito wakar kanga mawne tan somme sa buligamenta damiba mana soda kuda bwala anda lo obre tretu zem sa yuma tan boto ne waton sebra nen pila tan bazini abogoma woto ne sa ya ne révélation watala to no community boulangerie mba faire ne aruna kabo ne wa abele metine bni si sa ya berba abo ningle me sa ya ne wala e ber yawdo sebra nen pila no zingi ti bakanga mbebele abele mete ko local ma Burkina Faso sa sida na ke tum hudeme Dacteur menga viendra ti yela man se sampane nampane pum viendra son unidi ti yela tolona yi fasi sebre nga yobzi ngi kibaka ngambe bene wakar kenga tala tonon timini actu futuwa ti FIFA nan tala sonsone Amnesty International sankere ne mondial 2022 wasan Qatar sebre nga pilata bazingi kibaka ngambe bene. Il y a le pays où on de Zoukoué, c'est autour de Ibio. Aujourd'hui, au Faso, c'est vrai, on a des Zoukouta, la tonne qui est en toron Winigé, et Zabanet en Sobeso, no Burkina Faso. Adamiba, Bola, Sodakuda, Boisson, et Maola Ton qui est tauré, c'est vrai, on a Tabazingé, qui va à Wotone, Levanta la tonne qui est en toron Winigé, ou Rodokane, comme Publis and Dore, il y a le Nampa qui est Kadam, Judo Sahnia, Saba, c'est vrai, ni Wazingé, Abogom d'Aleme Guama, en 4 de Winigatondo. Doli sur la Zougou, yelam ti escadron mobile la sembebe no abgide la main, tant pour et à gendarme dans pila tabo man kadam, miniga meto nu mbesam pour le point, tala ton entoron winigi ti giderning sinda yansa na mo indikla do rol pour yeti gouverneur monde pas de twin yi ndik soy ni sa be la meto bien sa gida kanga rende cesar gouverneur koronda ab twin men le tuma wasne serade qui va quitter Dubois et à Jessima Ramandeka Malisol moi la vie la metti wan katkanga vuya men be banga na manra tonta pam pemsum yisa zikanga et la metti Sénégal damsum na kendi ninga a Salib Sadio Zuga suka menangese ya MFDC wa sabla woto mbi sebla nenga yoba zingi kibara wa woto ne Alphonse France nge dende ya 7 sembe wala woto ne aywa bedele sami kameti ya wan yat sebane wa mazutu koise inango ramela pa malagi zida bwakar sidnaba to kontara sur la yel bundi runda atalata bil kontare la droit. Aywa benele ti nanti la main ti ina yi sibkanga kuni yaro la Sheikh Abdelaziz Agib Sole nan sera l'Islam bazama man wazu de virata ti kwekanga tontaya ti pa men sole yektaba ben rende
il sinan kont ki bakanga ti ala gizida Boubacar Sidnaba ken roga ponka na brika kulumbila en komam kulumbila yela meti ya savon eco ya pour da sanfande zaka na tam la fi la yolomde sanfan la renda ne kita meti paka lignora paka lor pole kontaton solete pame taraso la yele bundi runda ibe wala gizida Boubacar Sidnaba ab yele bunda winiga tondo yam sambe tenganti jo sa sori ni na ramba man wakastaba ne ramwenge apatalignode yam hambe tengti konga zom sa sonra yide nina ramba yam hana ma nera mwakataba amote concours miso abatala yonde get ba po Baum gom de von. Zo is la. Baum toch batem toch aussi. Van we never pampami. Van nama hada menga. Voilà. Ta sina di lam ti hana yene neba. Ye jema habar ramba yama al kadra. Ne to bumfo. Sida. Fon ati wane hin yidba. Van nama hada menga. What. Wakat ninga yam ten wish ke men e tiam wini ga neba sore mi ko payen fo nugu bile la bijatta pa jet sore nugu bilan ti ada sora nugu bile la ba hanget ba ham pa jet sora ba jet sore ina wa jom sa tengoa yam wa yiketi na mana kon ne ram konkuri jom sa ha we nugu po me am pa ni na man gom tum na ga we ne bam la hampanya wala hampanya bumbe tende concours kan patali nyodo jom sa tenga we sa mikti tenga wa point jom sa sona yidni de ramba aywa venam puka tontenga ton uma kom kan mosa ti nan ken tawti ala gi jida Boubacar Sidna pasa runda yibe wa tarso biela metiam joramba san ya piga tablika yemno lui tombe de tawle taleba nin kasnga sodi tible brabway yam joramba aw lara pale yam joy ouais bane aton da jioto ati te c'est vrai qu'on bon te décret lui maman hata beta bari le bramini hiri ti shankana amer mo hara mo ha no ko kulum na ye ko ba ke wabe woni wate ko na ba kulum ya ji te ton da be ni ta bal no wala te ton da be ta amer mo mbali tara tawa kabere basi den da to wili game ni salva sira mana suguri wa ni sala ni sala kwadang sanwa yida to roka azo ya tambe ko bane kwadang bada wanziba ne ndep sanwa ruus fo before yimi bo yizini nge yim fo joko da yele ye pale la mo ti fo ten wa shiga tambe ko jugu le ba kwadang ya ha ti am le tombe grain on est là ay grain wa nan ton wala renda lebe wa lebe change économique pas non mais ba na tout fo la pas to mi yana to era to wili gabe ti ton jokna fa zo songe ya shida yam ha zo do te welegra wa jin la welegra ya jekran jindi te jek fot fo yon sore atama rayim tiam da jima tabe yani soti yam to kon sonde ne ba piga le ne ba waya ba ne da yawani yam pale ya yemri yam pale ya yemri wa rawa yawani nabiga ina biga da na taba juda wa yul bushe ko panya tanti nabiga wale banaba na bla hampala le tumba ma wala na bisi mi to la yitu ta mo sa hampana ba yake tum de bulu yake tum man shema da ne wa yoka azo mo ha shebni wi wat na yire wan tati na ba soke yawana ite na ba ya ton da shin ma no ya fo ne ba bo nda mande siriya fo ne ba bo la nda ba da el bo wara ma lo ya ta lo
ya mo la rikia de bu ka ke po ya ko bu se yibu Voilà. La to wi ka me to pale ya yemre na ba pa ba ha roy Aquele songa la de ba pale ya yemre Aywa. Dende I fasma me ti jora mbasa ya pita ye mulwa lu yingri. Ba bi ba yingri ti tengra ya man ke dia zodo. Amara yingri fana pa na yi to rena la gishan konton tarsra. La yele bunda ya wen ma san fanin yursum bonti eko. Idba gwama la to pusba. Salmata Tuma. bah pia bala waka Salmata am na bonza fo ne wenda yemra pina bio vien fa kom ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da son fande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa nkora mam liki son fa parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko bi adam te kasati ta yuno ka kom debu fo sampek fura matam di kanjela mam data men nchenge ai Salmata ya za portare na yi fo eko ya safan pal santar baraka Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Benere ti itna kenga tawla lagi sida waka sinaba ida gomda kane di chansra singre ti baad han kenga ta pelhme yad sakti tenga nugawa anoma powawe yala han portab toto kitam ti sura patun yinoy apara bem la pazalme mam kontam men tasgo yemre ti taskan kitam da bema kolawo fa ti boy ndi katinga na ba ningi perawo jinigi a perawo hana sabe tardam le pore yawlon wa ntindam te pa taramen datum taare mena kopton en koma am sun kelen bilfu pare yam ngum te rabe ma saame ton ngum kane to zule ni sembe wa zule bam pasa me pale pore ti boy ba yungu menga ten yur mbonte na ya bonso sembe kilometre na se ne wo yugi tenga poa sana mbokom bebe yunge obtabe wonyingri tine ba sangre te nyok bara soba la sambara la nyok bara soba lo ya yungu nanda yungu wakat piga sa opa la na namta tonne yida na wa yin kala bilfu la nan de ngam piaka bumba yimre dalon wa bum ning na ma da ton dunda nam piaka ci wara han pi hin lowe tenga na mana no tikrep sam bonte decret la decret wa ya ton dar pinin bon yum han jare papa mi utte kiugo 2017 wana me un restaurant Istanbul la ton je ka kwai kane bon président roque to bo réservis ramba soda ni hinkenga vusma bo alap to bo papa soda ha sonre papa soda sa bangre bar kam nisi han ko ho meru nambe l'armée wa payte be apparate la min me pata kutay
kuda tarap sun bonte experience ramba bam ha pass kamba Songdem. sõngdame b sõrame yaa wʋsgme yãmb me tɩ na n dɩka nin-paal sẽn paase yaa sõma la kʋda sã n wa naage tɩ yaool wã paas nin-paalsã yẽ me yaa pãn paasgo yɩ uta kiugu 2017 gom bãmb loogr poore réservis rãmbã meng waa savan kaane wa zẽ koɛɛg yetɩ b bool bãmba gom bãmb fãa pa paam lekre halen wati tan yu ma yib loogr poore 2019 novembre kiura ma way nket n tẽra sõma politique taw soaba yembre aydi komboygo a zinda meng tẽn dogadg wã n zẽk koɛɛga tɩ bãmb boonda tẽngã naaba t'a bool réservis rãmba tɩ tõnd sẽn goma yʋʋma yib loogr poore politique rãmb meng kẽ tʋʋmda pʋga la tõnd wa wʋm gom-kãngã tẽedame tõnd yẽ neng wã yaa tõe tɩ yaa gom zaal dãmba la politique rãmba reme se fo pa tawr soba taadame tɩ yaa segdame ne tɩ b na n pa se fo pa tawr sobe la parti politique kãseng wala CDP tagdame tɩ b na n kelgd lame b na n wʋmame la gom bãmb fãa gomame tɩ pa sɩ tɩ ne président damiba sẽn wa n na n pidi kos-kãngã wã tõnd n pʋʋsd b la bark zĩ-kãngã bala nuk tikra yeelame tɩ bõe bãmb boonda neb la ninsɩ n zĩnd b larmẽ wã officier tẽngã dãmb boda mam tɩ bõe sous-officier rãmba le paas ne militaire de rang soda bõand sã sẽn kẽngã vʋʋsem sẽn seng ne 2019 2020 2021 yaa yʋʋmã tãabã sẽn tʋngã neb nins sẽn kẽng b vʋʋsem yʋʋm bãmba boand b lame la ben tɩ b ka ne rasmã tãab sẽn wat la bool la tɛka la tɩ tɩ le 18 ka ne le 18 fãa segd n waame b lebg n dɩk b futu n deeg b zab teedo n kẽ naag n sõng tẽngã fãagre dẽn tõnd pẽgda président wã zĩ-kãngã la mama sã tõnd sẽn kelsd koɛɛs ninsã tɩ d sũurã pa noomã d pa tõe tɩ yɛla fãa yaa sɩd ya miime tɩ naor wʋsgo yɛl wʋsg yita n bool tɩ réseau soso rãmbã tõnd pa wa n gom bãmb ye tõnd me sẽn tɩ voɛs n paam yel ning seem bilfu ba ta sãn me réseau soso rãmbã zugu sã wẽnda sɩda tõnd me naadr koɛɛ beene bala rasmã noorã tõnd wʋmdame tɩ kelbo soolmẽ wã pa nana ye pa kelbo bale gibo tẽmsa taaba b yikame sɩd yãnge la b wa ne na kẽndr ninga mosã yaa looga toogo yaa looga toogo tɩ yãn nins ning b sẽn ning tõnd ma rãmbã be wã a pa sõm ye pa sõm ne burkin ye kɩtame tɩ docteur Kindo sẽn yaa mouvement sunnitã ned ning sẽn kõta n wata ne bool wakat fãa tɩ yaa sagl nin-buɩɩda dũni la laasrã bãmb maana sũ-sãanga la b sokd b meng n getẽ tõnd sẽn wʋm bũmb ninga yaa sɩd bɩ yaa ziri sã yaa sɩda bɩ d yik la da zĩnde la sẽn na yɩ tɩ d fãa naag taab n fãsme d na n bʋʋga morã n tɩ kelg morã koɛɛse tɩ yẽ poor mosã ne yaool n wa paasd bũmb ninga sẽn tõe n paase bad mikame tɩ rasmã yiibã tõnd wʋmda koɛɛs koa wala réseau soso nambẽ wã sẽn tar tõkd ne zĩig sãnda wa kelbo wa bõndo fube bon la sẽn zĩsa taab koa koɛɛs sẽn watɛ tɩ koɛɛs yẽ pa noog sũuri b ne mosabi yaa keelem sẽn be be koa keelem sẽn be be ha tɩ sɩd yaa keelem hakɩɩka bon tõnd ne pa tar yella vẽenem ye bad ya réseau soso nam yel koa tõnd pa mi goamã sẽn gomd woto wã yaa yell sẽn sɩd yaa sɩd bɩ pa ne mosa bɩ bad tõnd ye pa mi ye bad a sã n yaa sɩda tõnd nem tɩ rãmbg pa rãmbd koa mam me pa tar minem ye n pa mi nebã sã n tara minem ɛsga rãmb n rãmbg bɩ tẽngã zãadba tõnd yaa tẽngã koamba fãa gilli koes ning sẽn zẽkda yaa a yaa sɩd bɩ pa sɩda yãmb me gesg pʋgẽ koa bad koɛɛsã sã n yaa sɩda tɩ tɩ fãa na a taab n zĩ woto sɩd pʋgẽ yã wã yaa yell dɛ yel-kãngã sã n yaa sɩda tɩ d na a taab n zĩ woto
gofne ma zime ton fazi wallahi pasoma ye pasoma ba bilfu tineb ki kom ti pid pa ban ba de zala en yande ba ton tinga pour ka ton be ka en diti la yuda la saudi ti sui nome ti kete za so wangoya ti ma bisa be wo rapora en yande yal kanga ti to ris namba we ba te rib ka ben diti ti yonya ka hadi ti kom ko de ba ti ko jamais c'est quoi ça pata ton me ya tem ti pa meeting we da ko ça la hazen ka dala wakat kan mo haya ton san zi mo haya ton me ngafo ma yonde ya ba ton ya pata pangi ne ben de tenga tib nan zamala ton me ta kasar pourra obri ra tenga te handa zan ba paton ye te bam nan de re en fa tenga we la san wa ya woto muhammadu mo ale ka da yonde ya boy mo ha zikanga c'est pour moi ya wina son de tiel kanga san yi sida ton pa mi bum ni na wasi ton zugi ba ton san ba pour nyansa la nin kemsa la kombo hanna patay man ba faye to kom kuba to ko yud kuba ti nam saka kuba e bo la nam pam ton da mo ha da ton me ngabel ma yode ya boy mo ha ba ton na ta ban yikin to fa ba ma ya tile ti to fa ba pa na yore ya yore ba le wa wakat kanga wa ton ye kirda ko isa sanda la silsit pour tourner patala hakiki ton me heze kada ko yara asan ya sida bil pini yikde te bade pata ton ko ngai kanga tipsere san pa putoro la sun hun kui la mwem la bedo la palat manare la ton nan zindi na amma asan ya sida fa hakika goyim kabe non pa so mun zin wote te ko isa sen kedin wun ton yelni himbe wa ay te bum pa mandi te bet sura men param patentai la anda mon para sura ya zin nambla biya malek nam wan para sura pa adam bisla te son be kan vuya mbaton ken jibo be kan vuya mbaton ken ba sal biya fube ton be kan zin mbaton ken wala nam sigi biya yeni la al so tenga mo ha ya yel solum to quoi la tonye ton ta hadam ton mi hantal ko yaran nan ta hala woto itsan na ta ban yiki wennam na ko di yibzinga itsan na ta ban zindi ton ye et ba wa yelle si kabela ilaye la wona son ti yiki ton ye ko ta tenga zanda ba te ba me san wum da ko isa hakika san man raham te ba mazin wallahi pare tenga ni wennam nyingi bu pare tenga ndaton fa tenga bu de ka tenga bi yam le ni ba ba san de ka tenga na fa ka tenga ya ton pa ne zinga bis quoi pa ne mo habi zinga bis ya bon pa ne ya me manda hin ton ba ne ba sa won tin ma nan pa ton min ya ne ba me bim ti ma nan mo le yam sa wum to ko sa zik le zin mo haya ton pa ne yam zin mo ngud bon ndat ne ba kin sabi yal mo yikin chenga bi yo de ya bon mo ha yam pa get mo habi la wona songodo wona ko di zinga wona faardo wona sikyol sur de zugu wona sikla fe de zugu wona kotoninga de ton yol staba la ton fa taba wona rire wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aywa fana tab kelalla ya utmitia ya koysin ya wako ma asara e sigir fa zugu koyning hinam har morata gomna yelemeti tonde bi posa han yiti kelebo na joyin bawo mese yini na on kenda mbapse de temeni ba mehna ti faara menga wala barsalgo ne baram san girib soye jugo o biye de bla bela ya boatan pena barsalgo la ne ba sekada ne futu to ludu bongo ya bum pa jemsi bielam ti fo hanji ti ne da wat ti be wat na wa zaba ne fo te fo mi ti fo han wutu fo pana penser fo hanji ndi fo pana penser yo yikin sera fo wudu pa pon hode fo jindu pa pon hode bum ni somne fo ma ha yikin sera
den moro gomda ratin yele me te burkina be ba fa gil kapi kinyarsi ton han jin kalnushi te ya nama ye manda ha mande te ton ha yik nama ya pampaso te runda bumning hamane temsa puwa sanda mi kam ti telo bebe ni mbuide yiki ti bumbili go ne ra na ko to pa han songo menga ba bo no te VDP ramba ya VDP ramba nonga paten to zapteda pasiakba opsora menga ra kan pasiaki la zapteda mele pasiakbe yamba yi wonne piga neb ko bisi wat na wasabne yamba tiam ya on ta te ninga me pasma bam teda yamna mana wana tum kwang bu lan tum tukura biton we wanti wede be waya neba sora ho yi da VDP ramba wana zapte ninga me VDP ramba pata zapte bamba abna mana wana sam bo me te bo song me ya bo tan ku ban sawlo wor po la song ra wala wawa ni pas song ro den nu tikning president han tika ton bo da wenti bo la ra lui muktubre so da kuda wa pa so da pasan ti tinga be julo e po ti ton teben yel kan po nibla ni me hen na jibe yete biya comme ramba volontaire damba wa ab song bamme ob ndat bum ni ngabe go ne ra mo to pam ya zaptedo ya kentedo o mo to pam la song ra me yusu den ton côté auto ton yele kazame ton nangana ka président sandaw san wamde petit namba halame ab san kede pa namba habe la mam takata me tip kele da bili fu ti boy gomni sun goma fa lapsun zo indi kamana ni mam takata te kele kan abud mi han bebe fetre wat on tebe yi e zulay kapwa den burkina bara mar koti la metir bo re marunda te ton yire ma jing mo ha le bra yel hakik la hankentenga et cheikh da men yiki un petit burkina zaponam zaba otone guerre mondiale la yeti ba Japon hana ki pusuka te pusuka kelle bi pusuka tonga nyodo me Japon ne ba fa le ba soda ho man mbona sabti kamikaze ya singa Japon wa kamikaze ya boy ne ban dekre pomra mo to ndungu pore nyigmu ngunu mo to ton ke sara tengre ti sara yi pusuji yime ngami tin kengre ya kumji la kengre la sara yenda kentenga pore otola bayi nongolom fo min fo kengda pana way la poyen ton gidar bumti poronwa rasami bayi le nongolom ya oto na sadama bonte patriotisme e nam pana takra gomna zanji la ton na namsa kelak soma la bang ti ton ganso bon kuda pare lojinye atele France et nan pana ngom yiru ne ngom na keta porunti nawa ouais pare lojinye bale fo han yiki nefe wamde nan king nede ruk yang hum pore zakente ku bon kodo comme nan ku fo ruka yang sunkum ti fo yik ne wamne kenye so bazak ko nanti bo kodo ni ngere jutu on soma ti ton pate ton 20 ni bambaram ya he ya inda da bawr mensi e wa bati ken sabon ti ni amti l'observateur parle con ton notara Alain Saint-Robespierre voilà mam contact sur 5 de ne il kanga Yasida alagi zida Bouakar Sidnaba l'observateur parle sebranenga anuazingin Alain Saint-Robespierre mana tarso bien la main ti mobile c'est un code neba en poussigi a son du bon pour de mzugo neba yibu man calme yi dimanche son lourd Winigameti dimanche kangdari gendarme dam pila tabo man calme
ti gendarme dãmbã nu be sãn pʋgr pʋgẽ yɩ tãoog b sẽn bẽde doori ne kaya sora zugu nebã yopoe la b koya yɩ arbĩnda zaame tẽne wã marsã kiuga ra sẽn piiga la a naase soka beene volontaire pour la défense de la patrie wã volontaire dãmba yaa nebã naase la b sẽn koa rẽnd rasmã sẽn tʋngã yaa zɩɩm daagre ra y la sẽn tʋngã MPSR sẽn wa naamẽ wã yeelame tɩ yaa yella sẽn yik n nan widgdẽ kaset la wotone tɩ kõ tõnd kaset kãngã tɩ tã sob n soodsã b tʋʋmda paasdame n yãngdẽ n dig taoore la d na n maana wãn-wãna sẽn kẽed ne ãdem-biisã meng vɩɩmã neemã sẽn ka leb n be a pʋgẽ sã n ges wa jibo soolmõ nin-buiidã b sẽn gãd n yoondg beene tɩ sõngr pa le tat b ye tɩ b vɩɩ nimbã n ko-yoond pʋgẽ d sã n ges wa kom-pẽnga soolmã sẽn lebg tɩ la tɩ b koamba sẽn be waoodga yi dimaasã na n zẽk koɛɛg n wĩnge tɩ bãmb tẽngã sẽn be yõk-oogl kaalem ning pʋgẽ wã a lebga yel pakre neba d sã n dɩk yel-kãyã fãa gilli n tog n paas telefõnsã bãensb sẽn sãamde koorã wã zĩigã b sẽn sãamde n leb n paas koomã fo raas rãmbã b sẽn sãamde kɩtame tɩ zĩisã a tõog n bãng zĩn lebga toog yeelame tɩ d pa le rat yel-kãngã buud ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba b sẽn wa n dee naamã bũmb ning sẽn kɩt tɩ b ree naamã sʋka beene b goma yõ-koglg kaalmã la mosã wã yõ-koglg kaalmã b sẽn da gomda sab yellã vɩlg n geta bãmba mosã n teegba n dat tɩ yel tɩɩm tõog n yã yaa sɩda tɩ b naamã nan pa zĩnig zãng nan ye yaa sɩda yaa sɩd tɩ b ket n bee yẽsg pʋgẽ neb zo-rãmba n yɩ taaba wa CEDEAO wã pʋgẽ na n tõog n fasem yɛl-kẽer võore yaa sɩda tɩ sẽn sõs n maanega bãmb mengã yeelame tɩ bũmb sẽn yaa yãgb la tɩla y Burkina Faso kaane yaa d na n maana wãna n lebs tãn sob n soodsã noorã poorẽ la b lebs burkĩmbi wa burkĩndi n lebs bob tẽngã rẽnd yã wã tũuda ne yik n zabe n lebg n dee tõnd todsã n dee tõnd tẽes nins sẽn lʋɩ tãn sob n soodsã nusẽ wã n tõog n wĩngi tɩ nebã tõe n leba b tẽesẽ belfo tɩ b sã n leb bɩ kãreng tʋʋm tõog n yãagba n tog n zĩndi tɩ ned fãa paama bayir n ta tɩ rẽ-sõma n yɩɩda la haya yɩ miime tɩ neb sẽn ta mini wã yiibu n yib tẽn-dogsẽ n na n toeem tẽense n yaool n yaa burkĩmbi yã wã yaa burkĩmba tẽngẽ la tʋʋm-kãng tʋʋmda sõmba mosã tɩ sodaasã tao dãmba tẽngã naaba ges tɩ toeem la yɩ tʋʋlle sẽn na yɩl n tɩ tẽeb la saagre lebg n kẽ ãdem-biisã sũyã pʋgã a sɩ tɩ d sẽn tõe n gom n sõng sodaasã sẽn dee naamã yaa tɩ d miime
Ti zab ne tan so ben so sa pa kiwe yi pour un la tun zabe en pa mi bisi wat handa totoy bala mo san yi wo ma yobe pa ki se yi kobo tun vo mo kanga ta sai la bamba ya zabra to mitba bam ya sodase runda me politique Jean beb nusi bam za tenga politique ren sera da meti bulikim bio fa ville robnense nge bamba antal tiembne bamba labges to braba ya nyaga barabo obrata meti koloro weuro ti bamme wum kiba nodo ti bumbil maname in yoles adam bisa ti song adam bisa ti sak adam bisa vui winiga meti itara tembo ti soda asna yiki soda beda soka soda sa fangil soka anton nga tab nusi in kengne tumda tawle ti bali diame ti tenga naba ale bola sodas ni sen kenga vosma absenda kombi soto kenga retlita 2019 lo agadba 2020 lo agadba 2021 lo agadba top fa libron wa ki zapteda en kense men bayira faar pour ren idmi meti zabra apale a soda sa yin zabri ya nimbuyi da fagile an somba kense menga apa gendarme damba yin zabri ya nimbuyi da fa zabri apa poli ramba yin zabri ya Burkina Faso ne ba fa zabri somba metil passe VDP ramba sonle volontaire pour la défense de la patrie passe son la passe japtedo to tonre ante tit pam le bisi bayira a Burkina sorju sans parler na mana wana antor farat bayira tit sans patar japte ni se serve la fin sans pas 15 de meng Alain Saint Robespierre to ba saptarsra ne sokro ton asida Isa merbo sanfo yam zada seba bidlik bena Ednan tumuta kenga le quotidien sibra nenga taba zingenti taktam takaya uso sa ya ne nebni chips na ya krejora mayuri nga tizindi sa ya ne député ramba za commencé la transition député ramba abele meti san datanta semaine de yibotone sa ne tiskasanga man rolor pori sanda yake titis kasang ninga na zindi ti sulugun jese sa ne transition ten ku bile yela menti masa libra na kenda ninga sangana na yak nevni si sanda zin région ramba yuri sa ne député ramba za ko transition pour yela menti taktam takaya wusro région ram kier pour asami kamete bamba papa mzulu esi la ton yak sa ne aba abnore herba ti tuni wumtaba bangay sa ti sane bondo région am tienri taba pa man ya fasi sana nje se sa ya ne wala no re hadab sam na ya région du plateau central là centre sud beaucoup de muhunda région de l'est au bassin région du nord et région du Sahel région du sud-ouest et centre ouest ne cascade bamba bezo en tout un bangame ti bamba zo yakame boyinga kisko patolon nambe sa ne wala zikanga ne mini sepson wanti nyake la sa ya ne kibayer son ngume san yit sa ne info 4.net kibaki ta sa tout nord pourra kombi se san be region bene son tuni ki bondo oba sek ne ba ne kibaki ba marsa kiusun lo rasan pila ta ba winig da metep san da yake sa ne ba no ninga wa aya bumbu nyakra sampata bam dabe den bam mu diga metina chenda ninga sangana ngabo tinga nyaka soba aya bumbu sampatu na chendra wala bam sandata asa ni nananda kibaru to nan pawini gi venra
yella sẽn wa na tɩg n baas to-toe la sã n ne région du centre nord la centre bãngẽ sa tɩ beene wã me zu-loeesã bee beene yɩl n wʋm taabã yaa toogo la sã n yaa ne wala centre nord wã sɛk bu to nord ka tɛk maaname na yɩl n tõog n paam n yãk ne ninga sẽn na n yɛɛ no-rɛɛsã la sɛgsã fãa gil kɛpɩ pa yãk nenga tɩ pa wʋm biise yeelame tɩ sã na n gese sõn tũud ne aibe wã sõn-kõe kibar marsa kiurã sẽma tãabo 2022 wã yeelame tɩ lɛɛrã nu la b zĩnd ne taab n tak n take n pa tol n tõog n na n wa tɩg n yãk neda ye yaa wakat kãngã la gouverneur ragenda wĩneg yã tɩ sã n yaa boto b na n wa tɩg n maana b sẽn boond tɩ tirage au sorã la zu-boko yẽme pa tõoge n kõ biis niis b sẽn gũude la d gũudame tɩ kala wakat ninga b sẽn yãk n kõ tɩ b regla b yãka nebã fãa gil tɛp yoyã b tagsdame tɩ wakat kãngã ne a wa ta tɩ b tõeme n wʋm taaba n tõog n yãk no-rɛɛsã sẽn na n zĩndi sã n yaa ne député rãmbã zak wã transition pʋgẽ wotone wã la sã n yaa ne wala région du centre wã yẽme nananda haya nan ket n yaa tak tɩ m take tɩ b nan pa wʋm taab zãng pa sɩnande la tõnd tara tẽebo tɩ fãa gil kɛpɩ na n tũ tɩrga tɩ ned fãa sã n wa zĩnd n tags n ges tɩ yaa tẽngã yĩng la b sõmba kẽng n tɩg n tʋm ka ye pa kok-raoogã yĩnga wala MPSR nam sẽn dat tɩ b maan to-to wã wan tɩ yɩɩda b taoor soaba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba sẽn dat to-to wã ned fãa tõod n manegme dẽnd sã n yaa ne wala région du nord wã b sẽn wa n tɩg n yãk neb ninga région du nord yaa a Sayuba Bonkungu b suppléant wã yaa Mahamadi Belem région de Cascade yaa Jakalia Kone b suppléant wã yaa Bema Watara région de Haut-Bassin yaa Omar Traoré suppléant wã yaa Julien Dambélé Sanou région du Sahel la yaa Ama Sambare Diko Di Morisi b suppléant yaa Abdourahmane Alassane région du plateau central la yaa Dr Ousmane Bougouma suppléant yaa Timbila Wedraogo région du centre sud yaa Ousmane Wedraogo suppléant wã yẽ wã b pa ning yẽnda yʋʋre région de la Boucle de Mouhoun yaa Boulali Bonaventure Traoré bãmb suppléant wã yaa Noyazan Bonzi région de l'Est à Dagad Nassouri bãmb suppléant yaa Ramatou Nassouri région du sud-ouest yaa Ini Kouraba Damien Youl bãmb suppléant yaa Seydou Da région du centre-ouest à Seydou Kwanda la b yãk yãb suppléant wã Esther Bamouni Kantiono dẽnd yaa neb ninsi b sẽn nan paame na n yãk région rãmbã yʋʋr yĩnga n na n zĩndi assemblée législative la transition pour la wotone Barry Jacob aywa bene risa mermo sanfo namba sal France et namba kala chansora na a Pascal Zaïda ya woto nanto tiu same le quotidien sibra point la nankin ta Pascal Zaïda ya suning sambon ti CNTR Noresa abi la meti ya sulli en date transition za ba tonre en yisombo rene la manta sula san fon taboto en logole sul kanga bamla Noresa wilga le quotidien ramba sida ton ngusa menge tabrat la ka ton la manta sula wa han paman politique mon so de civil la kẽer leb kẽnga sã n net noog n baool lug transition wila kẽere pʋsẽ wotone bel kẽ b sõsga pʋgẽ tɩ b tʋgsa b sẽn tagsde ne goog ne n paal sẽn lugli la yɛla sẽn kẽnd to-to le quotidien kɩba kɩta a roje naana sokb lame d yãmb tɩ mosã wã yaa sã n yɩɩd kiu la woto Burkina Faso sẽn paame rũyeng paale sẽn tũ ne na n wẽn dɩkr MPSR sẽn maane janvier kiurã n pis la na n se 2022 wã la yãmba reega tekra wotone wã wãn-wãna yãmb tagsgo b na n leokame m datame tɩ y bãnge Burkina Faso sẽn n vʋ yeel ning rũndã wã a yaa bũmb sẽn sɩd pa ling tõndo tɩ bale tõnd yaa lagm n tar sula sẽn pa maande politique la tõnd gũudame n gɛtẽ tẽngã sẽn kẽnd to-to wakat buudã fãa tɩ sã n wa ges tɩ rat n bʋdgame tõnd zẽkda koeese n kɛoogdẽ n sagne n wilgd tɩ b gũus tɩ ka wã rat n bʋdgame la nendaab remse rẽnd yãmb na n yãame tɩ yel ning sã n be tõnd zamaana pʋgẽ rũndã wã yaa yɛla tõnd da zãgs koeese wakat sẽn looge n na n wɩd la d wilg tɩ b remse la ay kelgd pa tõog n zĩndi tõnd koeesa zẽgsg pʋgẽ n wa n tɩ yɩɩda
tondo ob yoga tonno han yilme en pare en wor tondo en tan namso buto tori ton zugo runda ne ba fa panete ya venra it fa gil kepi jimen kilemne nyaba titenga sida palibe de bene la yawle nyimi ne banda jar ko sita gunsi la gi hemana kawa tirawa tonri an kille tonda tambala wiligi ti de bangasa et hangomna ti ton ti libra marathon tenga sigle tayansa wilawa ki tabe de ton pana libra yetiensi gwamosore e logo me la mosa han watta idman guzula de lemen kin tudugru point wala han logo ren hane ma bom ning samane Burkina Faso janvier ki rampisi la nasa 2022 aya bombo te sida transition nam en sirwa transition nam sirwa wa wiligda matia tenga zabanda pasomma on wane yilbam ren bi bangasa te preda kabore sanwa antanamo wa idmi kamet bam da sira da mende ngayan santume ande ma bom ning sa transition ning han loga pinti bam yawlo wa la patron mane nyesobay akile na za tenga woto ne zuloisa nyoka momo na woto watanta wakat ninga hanali batoro nen tondo mamdata men wuli tineb ni hinde yab tenga runda runna ab ton bang bala ti ton passer na le man tudugo ninga mana 2015 il passer na le man kongo ninga arok ma kisan ka bon sa toto tonda wuli ti pasemse ya yele ba manki he tondo zulois point ti ato bit ton le brangi hendemse ti sida kilame la nan pa bidige obna libra me en sokuba la yam taga da wana ne wakat kanga ya transition wila ken luglu wenge nyama la mta sulam paman politique la zingeton yela ken na me wana Pascal zaida na le kome mdata meti bang ti tum na yesit singa me la idinya meti runda na ya to ti ton zoen ko idan taga de bale pa wila fa wa en ton luguli go ne ma yin ziniga me idimim ti him pour mosa libra assemblée législative la transition lugulu mosa ren ye fa gilke pa on ton luguli la ton man ko tar sur 20 en face ti de bang ton yen datan to he président du faso président damiba ren na bu ko nif sombo la bi ko to brin kilere ti sida ha yoto tum na yi soma Burkina Faso ya ne ba fasi matabo ne pa yida to ren bid banga sa de ton tum na point ton pa sa dan lak ne kera ndegal kenga larba nan kengi ndik sori waton handati ton date men wuligi kila la amanta sulon paman politique ton metadar koisi an tren torse ne ba la amanda to man tudu bu to tore la hamit bra mama na tudu ya aya bum sem pasemse bi ton dali man ter ndik so kanga wakin tudu point ta bum pasemse Burkina Faso ya ne muida fa soa ren ton serme ton hanan tume bi taga ne ba fa yinga en ton mansi ti yela fa kene wasan serade la bokor sanange ne ba ambe ti bam ne ngo bam raba la bam dikan lu tawre nyim tenga ne ngo ton nan to sa tab sida na yiti man sa ton mansi la ne ba meti fo hanyan han to sa sida ji point abrik da fo di fo le ba be ren da banga abna manara an lak fo la ton ye pan ya ne sida toso mama Pascal zera mam panne mam na ya ne tawre mba ton toso sida na yiti manari ton manari ren zikanga mam kotame ti de bang ti jabning sinza ti ton wuni tapa zemsa transition in lo 2015 la président rokma kisan ka bo nama han zati pa yi somma ton wida ton parati transition kanga me leben diki so kang budu ta ya bum sampa zemse am na wuli la me président dami ba sera dame to bambang to sera dame wo ko beni zikanga ande tenga na lui tawri tenga na keng tawri am mana tum pakri renda wakat kanga mampane ton nandik sori nawi soyoko ti ton parimsi nen ton data met nani mbuida fa tumna point aywa ora tamet nani mbuida fa tumda point la brayak bambam basse ti bam metara ban ton mahanga gomda rat nti sawto la nali watulia asema passe nananda ina songa neba to mansabiela. Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto
ton ami eta ni ro bed bam pistan F4 amba ton tara villa bed F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda bene haya mpa ni zi hafana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na mengubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patabi aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab na korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwa la na me yam gile ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi toga sawa awu mamla ro ning ligi ya toga sawa moi ti signeta cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour là. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. On a dit qu'il a fait, ouais. Dis bébé. Ah, Rick ACRC. Il y a son maton qui a ajouté automne spaghetti. Nada, l'homme. Spaghetti la maman de table non se m'a payé marié. Tiens là maintenant les mangues. Spaghetti que vous voulez là-bas. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon, il faut. Nyam tien pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puhnu ni gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka Salmata Tuma Bah père balawaka Salmata am nam bonza po ne wenda yemra Pina Bio vient faire comme ligitum da sanfande. Mam bouza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nanda sanfande. Ya import fo sanfana ligdi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligdi mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa kora. Ma mleke. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre. Son fan za ta kun sai. Salmata, san fan na yi wani ya ta kun sa. Eko. Pierre dam te kasati. Ta yuno raka. Comme debout. Faut sans pek fura matam di kanjela mam data min Nchenge ai Salmata ya za portari na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba.
be sabwe pom silwe kubri kambonse bobo manga binde kaya hey kala kabna ke tem satabarawa nyam dat rogungan halinga pa yahidi ye ti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agrela be abe wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam do ton gan Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Aywa, sonsa yelem tiwana. Soka Pascal Zaida nangi here. Irhan nangi se ton nyak député ramatobzin assemblée wa diam tia ne pila tabo labsa nyakan ko lamata sura simon wesiram nyamba takata wan ne ton nyak ne bnisi hanna zin be na watum na ken na wan omnan lokom ha ne ton nenga ya mamdata me on wiligi mamie obola mam neni ngambol mama ya MPS neta yemri mbol mama arzuma son lowa na wiligi titon sulla matedesa minsa ngir kada sa yela ko lo yela nambola tondo la hambol tondo ton sekada yaka neta yemri lempa pour nga monter suppléant wa tawati en tonri un zindi hane assemblée wa la ton mambangi ti mam pa sekada anki ham toro zikangi mam kiti nebataba la mam lebkenga mam sokoya boyinga boyti am na yite ton yakne la yam zoe en yelte mam da ken sokwa renda re logor pore sibira mosa sid bolama ya matidesa neda ambol mam mam sid kenge an nanti andir sa ne wala na kenara mbange sen sekada tu soninga la pour mbine ya mam ha asiti tawa obna wuliga tondo tia neda ye la ton sous la pamri tinazin assemblée nationale rende ning nan lu tawra la nalem pour monter suppléant tumna ya woto nenda poste la ko ton la dimanche mosa mam nambula tigziga ya ton sous le mosa neba anajine jardin 2000 ton dina yibe wakat piga watera nambase winto wakata ayema 13h wakato idin zinat ya taba amon bale wa wum tabin yele ti ya mama Pascal Zaida la na yaki ti mam yi moti titulaire en tonri en keng la mam pokodonga yurbo namta Richmond Jean Bosco renzi pour ton mana chebri ti knu monti PV wa woni ti za yi toto la ton wum tab toto ne ni fa zine be fa yere xama rende tonda sidi kame anna sid man dossier wa talen kenga ti kondere ministère mam le man yesa mam le ma un tika sebari nguli ti sebra sid wa me regalame ne mana monti décharge kassetinga la hane sula tabaya tom hampa tudugim tagada me ti sulfa ya neda yilab ko ya tab tum ti wa ken wal assemblée nationale lo mam ten to si ya wotone la irsan nangis rahma yiba wotone mam wumna me te nebla bawda
an date an lak bam namma la zikanga want yit mam menga o boda men na yaki mam yora nye mo hala bam pa wumna yella von bale mamu ma te gendarmerie bo na ne pierre man voice on na ngis mon enquête de moralité ren zikanga ngete ti mam obna pa bol mam tam na bol gendarmerie mo am tu yambo na ne ban kela de na man voice zikanga la mam ni obna pa bol la bet mam dossier wa nam pa be bam nenge ti ne kien dossier ram la bam dehri obnen bam sekade be man voice zikanga ren mam kelen ta sa meti tet mam dossier wa na kita zingato la nam pa bol mama son man ram data meti idbangi mam nan kilen pour mengis la miol ma kom kwezi kanga ayo obna pour ngisa me ton me nan pa kel pour ya toto pas en wumi idman ga yella do. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Mamerata Oto. Mamnengwa, Kuturo Bala. Mamzie Talam, t'es cool. Ouais, on n'est pas fin, cool. Faut s'en t'es cool. Faut rara fin, cool. Madame, wana ngam tan ko ma ton hoyra bala yam be Abdul Service International nyam du tam yeba ya wuso donc ton mi yelam jet hawaye tentu mané da quoi yam we da sima ton na wan rare ligida hambe mal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya woto wa ton on kan wen we so rare ya sima ton pire rare et puis Abdul Service International kale tum ne tan ko e mama madame den yam pa ki city tan ko e mama ya somay ari ya ba ma we inange wa madame yam nem ya ay ba woto yele fu kenga mo ton tan ko e manje te nyamba buruguye te nyamba do ko fatti do ay da lorier je nyingra Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang mitifa ki kameni teden tapanga anta sandi. Abdul Service International, propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Poa. C'est Victoria. Que c'est. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être.
yelamti wana ye ya zayda wiliga meti sida l'armanta sula ta me kon ka seton wiligi to bana pa bol ba me gendarmerie wop sama enquête totoy la omam to hoda tum na ha wase ni wakat kan mo holam toy angome bale lise na yi samla aba wa ton yi lise an wiliti a woto ba mara ma yela pan ton angata banajin assemblée wa wakat kan mo sa lad na mbang nanandat patwen yango musulam datam batap tieri ti larmanta sulanding tawre nda tumne sida ya ne han sir ko sumi wan tume nanti yela ti ko tone bi bangasa mamangum na wala mamya bwela mampa ya tenkanga abi ko mam par prison ya ba so ron tanora na ho mam sida to so yingo la mam da yele tina ma sa pa jemsi la sira da manram renam data metti ed bangi te sida yele kang poe ne men yikin na mam yingi si nan tonre antal man sambu totore mam na ya nongo la runa it hange se ne benisi nda yele mam da ya zugun to ko tenga za pa le be no bam dam ba kin menga la li bon weta de nda ten assemblée on ya ne ram da tun wiligi ne patun ya yita Pascal Zaida patu la pata nyodo an tren kin hato yaari transitioninga sambe runda we mam taka da meti ne pila taba o ben yakti ala mata sulamon OSRM te observe de zindi pour na pour un peu mi hantiki pam na sada mo ti critère na yak ne bni nanti zindi be no ti pour mbene peut-être mamo pakin choqué il san le menange si o ben le men ne ba sora ton pa le mi o ben tika so ben yaki ne ba sora utone ton data meti e de bang bala ti tumna observe na ne ba fa o banga sat la mata sula en tume la observe de me na bam na ma observe de meta tonri ta ob ne ba jinbene mam data meti de bangi woto la obton ti tumna point e daman tumna a hanandi so ron paso tirera ti wa zulesi en compte Reni ya Pascal Zaida en sonsi ne le quotidien ambassade repasse à ton mehenya ke nanta la auto ne bari ko Jacob aywa nam pusa nyambarka ne syndicat Pascal Zaida koisa ampui ti la tabo ton wo yasira ya ka la yampal radio sinap tin dam ti ton ya waruko wana bum ninga ne la ton seranda en coin il pas l'ordre il pas tenir rendez-vous dans hambe rasmanore ya manra rendez-vous tu vois l'islam ba soka shekramba ayibu yakyam naman program na songe adin bisane wumbo la sorlo menga en ko yude pour un la sorlo menga zinentara wenge sorlo menga vuimana inere soka bene wini dam ti pipi rendez-vous ya sibkanga marsa kiugara smpiga la waya na yikundiaro Sheikh Abdulaziz Agib Sole kutubul zamana sakda al-islam tasa bene te barata ti yiktaba mpengwende am nabi ya mwagala la kele ningtab dose zamana na ganbane yamme muradamba wenam sakr pole na pamder yebne tienrame te kiugara pisi la noix Sheikh Abdul Aziz Agib Sole général de Sheikh na yeka l'islam zama la yen ya place de la nation qui est bon place la révolution yen na yi alzuma kiugara pisi la noix jisobot wankato yung labala 20h plati leven le yekta bene ti perwende winigame ti Sheikh Abdelhamid Zungrana ya Burkina Faso l'islam zanda lukasanga ayemre senta nidig panga ne adam bisana fasam dina wo ma vonre la sorlo menga antoron tu wa han serade am pam yole so duni kanga pour un la bleto pam nafa alkiyoma rende Sheikh Abdelhamid Zungrana zenka kwera top tasya ti ibang ti bamba na spana wazu kasanga la na yibinshi la ya sibra kiugara pisi la yoba son wata zabro wankata ayopo wankato la ina stiktaba to boati pam taba zen kwekanga anton tase
rende winigdame ti ta bis ge wo yugi sur le zug bis gwa kilomai pora bada ya nugwa ke lempe a école viura sa mbebe no rende ya bomba ya programme ti tonde likten ta hadiamba la tunigil ka en pour shekramba fa gil sembe Burkina Faso na mana mention spéciale en pour Sheikh Sophie Mohaz Wedrauro ta nidik panga ne zamana na ganbane ne koisa na wume la adam bisa na keli sugudam ne taba to gom da tolérance religieuse hati sekre rende ningda Sheikh Sophie Mohaz Wedrauro tampon runde ibewa ken panga ti idratalenda aywa ina kurum sakane koiseka wendam sakra pole beuro télévision à la radio jugu quoi ni soit inquiétant moi nous connaissons l'or pour Alphonse Nathalie Amleoro ne Isabel Mosanfo to puine yamba aza assalamu alaikum. Goma bugla nyakada